अरे अरे आयुष कौन बुलूची कौन स्पिनर स्पिनर देखुन मोर फैन आसी कोइ स्पिनर बुलुची ये ओह तू से स्पिनर टा आनथिलु से भलिया आउ जेता को बुलेछि नुआ फैन आसिला काहे ना जे गरम बहुत जोर होची हां सेतले बाबा गोटे आनि के आसले ना फैन ता नुआ फैन आसी बोली आउ एठी तरा पत्र एठी तरा हां खानु खराब हे जिवो ए से गला खराब जे स्पिनर बुलुची आउ छिछड़ी छ ना किछि ना आज तो आसला नुआ फैन से छिड़बो कोठी आउ यूज भी नहीं राती लगे सेटिंग हो ना राती सेटिंग ये जो गरम हो छी एटा कोड लागो जी आपण अंदर जानछने कमेंट बॉक्स दे सब तो कमेंट रे एटा लागिवो एटा एट लगे एटा लागो आंटी तापर एटा किंदी बाबा किंदी लगे एटा कोडी हां तो मुंडो बाजियो एटा जेंदी बोलची एटा भी सेंती बाजियो लागछि लुहार एटा बिडा ऊपर कोडा एटा अच्छा अच्छा ओहो ए तापर एटा एटा नॉट समझला एटा आंटी तो होलो थिबो होलो एंदी बा बाबर एटा एंदी लाखि ओडे लुहार मां कोआसी गलो जी हमर ऊपर फेले कोड लगी कोड लागिवो ये बेला रे चलो लागो सपोर्ट तो फैन बोलचे आ सेठी ना बोलेले से कर भी गोटे लागो सब लागो केते टका पइला की केते ना कमिसंती नल जो गरम होची घरे छोट पत्रटी ये छोट ये छोट पत्र आसी ओ ऊपर जो फैन बुलची देखे ये फैन वाला तो से फैन स्पीड फैन देखो जीवा ना को एदिके दिके एटा आडी सेटा सील को लाइन होते एटा ना एपट बंद अच्छी एपट बंद अच्छी सील को लाइन बंद अच्छी ये घर के गरम ये घर गरम होची बोली मां पड़ेला आग सेठी की बड़ फैन आसियो बाहर आर तो स्विच कुछ देई ना जो सुइच कौन हो रेगुलेटर आदिरे खंजा हिथिबो ना ता भीतर केमती एठी केमती रेगुलेटर होई एटा केमती सेमती यार सेटा एथरे बोर्ड रे मिलिबो ना एथरे कोड मिलिबो से फैन दाने ना ना सेटा बोर्ड रे मिलिबो जान फैन रेगुलेटर फैन ने सब काम किसिटा पैसन देखिबा मम्मी बे कोन करछि एठी रोसई आ मम्मी एठी कोन रोसई पे चलछि केने बंद चिकन मोबाइल मटन हो बोली मटन आउ आज चिकेन रसुण अदा गोटे मिक्स कराई आ टमाटो आ पियाज कषा हो ना आ गोटे आलू कटा हो बहुत दिन पर हाँ ये गरम को हाँ आठ पूरा देखु कौला खरा हो चारिड़े खाली प्रबल खरा कौला 40 डिग्री ताप रहउची हाँ प्रबल खरा ये खरा गरम भी आज कौन हाँ से फैन बहुत तो आपण जो देखिथिले मु जो गछ लगितली से गछ रे फूल फुटिलाणी आसन देखिबा मम्मी से गछ जो फूल फुटिला मु जो गछ लगितली आसन देखिबा हां हे जिबा फूल हे जिबा जेते तोला हे जाउची सब बेले एटी आपण देखंतु लगैथिला कोन जो कहिथिला आ गछ लगै पूरा छोट गछटे इतला पूरा फूल होती है कढ़ भी हे जिता देरे ना हां बहुत सुंदर है एपडे है कड़ा एपडे पानी दे दिली ना हां से पानी आगे देकरी तापर देखु जे मान गुरे फूल फुटिली आ के पानी दे एतरे अल्प देता रजनीगंधा किछि सेपटे ए रजनीगंधा रे हिचे फूल फूल न तो कड़ा फूल फुटिला बहुत खुशी लागु देखि ना आ एटा भी ये गोटे गछ लगैथिले टिक्की हमरे पित्ता जगड़ा कहि एटा को छटा ऊपर था ये पित्ता जगह जी गोटे को गछ जानिनी सी नि जानि के लगै छी जोडी पाइली जोडी हेते माने मु जोड जीवी जोडी फूल लगी लगे जेबे जोड़ी गला जोड़ी डाही देखि बानी लगेबो देखिए कौन दी नहीं गछटा पूरा झामल पड़ी हेलदानी में एटा को छेतला जो को आगे पत्र सुखी जो कुछ दाण लगाओ माने पत्र सुखी जीवो तापर भी हबो बंची जीवा अच्छी अच्छी बंची जी से आगे पत्र झड़ी देबो तापर जे पुराना नुआ पत्र धरिबो पुराना पत्र झड़ी के पुनी हबनी
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆୟୁଷ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ମିଛ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ନା ମନ୍ଦିରରେ କହିଦେଲି ସେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଉଙ୍କୁଣି ଫୁଣି ହେବ। ସେପଟେ ବିରି ଆଉ କୋଳଥ ଶୁଖିଛି ତୋଳିକି ନେଇଯିବା। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ଦେଇଥିଲା ବିରି କୋଳଥ ଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚିକେନ୍ ଏବେ କଷା ମମି ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଉ ଖାଲି ପାଣି ଦିଆ ହେବ ବୋଧେ ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାନ ବାବା କଷା ମୋ ପାଇଁ କରିବ ଖାଇବି। ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କଷା କଢ଼ା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କଷା କଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ସେଥିରୁ କଷା ଏବେ କଢ଼ା ହେଉଛି ପୁରା ତରତରା ତରତରା ଗରମ ଗରମ ଆଉ ଆଇସ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆଉ ନେ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେଇଛି ମମି ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ୍ କଷା ଦିଆ ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଏବେ ବଛା ହେଉଛି ଆଜି ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ ଖଡ଼ା ଶାଗ ବିକା ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ବିକା ଆସିଥିଲା ତ ବଜାରରୁ ଆଣିନ୍ତି ହାଟରୁ ଆଉ ଏ ଆସି ଖଡ଼ା ଶାଗ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ବି ସେଠି ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲା କଷା ପଳେଇଲା ଉଠିକି ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଓହୋ ହାତ ହେଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମା ଏବେ ଏଠି ଏବେ ଖଡ଼ିକା ଉଁଛୁଛି ମା ଏବେ ଖଡ଼ିକା ଉଁଛୁଛି ବିକା ହେବା ପାଇଁ ନା ଘରେ ଯେଉଁ ପହଁରା ହେବ ଏଇଟା ବି ପହଁରାଟା ସେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ କରିଥିଲୁ ବୋଧେ ଦେଖିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓହୋ ତ ଏଇ ପହଁରାଟା ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଘରେ କରିଦେଇଥିଲା ମା ଆଉ ସେ ତ ଖଡ଼ିକା ଏବେ ଉଁଛା ହେଉଛି ହଉ ଚାଲ ସେପଟେ ଦେଖିବା ମମି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ଆଉ ମମି ଏବେ ଏଠି ଭାତ ଏବେ ଗାଳୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ବସିଲା ବୋଧେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କ'ଣ ଭଜା ଭଜି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଛି ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ବସି ପଡ଼ିଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ଖରା ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ସେଠି ଷଣ୍ଢ ପଶିକି ଚିରି ଦେଇଛି ହଁ ବା ପଛ ଆଡ଼େ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପଛ ତଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଷଣ୍ଢ ପଶିକି ଚିରି ଦେଇଛି ଆଉ କୋଉଟା ଆସିଲା କିଏ ଜାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବା ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା ଆଉ ସାନର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ତାକୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇବନି ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ହଉ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ମାନେ ବସିବି ଆଉ